Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni mu kiganiro cyanyu ishami ry'ubugingo, muri kumwe na Evangeliste Aimé. Uyu munsi novuga ko iyi video iri un peu spécial, kuko nifuza cyane iyi video negeze kuyikora kera. Ndayikora hari muri 2005, twari igihugu cyariko gica mu bintu bikomeye cyane, ariko uyu munsi naho numvise kuko numva ashaka kuvuga ku kintu kijanye n'igihugu cacu cy'u Burundi. Nivyo abantu benshi ari abantu usanga badakunda kuvuga ku gihugu cabo, ariko je igihugu cacu cy'u Burundi ndagikunda cyane. Nico gituma iyi video ndagomba ko umuntu wese ziko ari umurundi canke ari umuntu akunda uburundi azishobora kuyipartage. Ni kuvuga iki? Kugira iyi video nibisigura ngo kenshi ndakunda kuvuga turavuga ubutumwa twahawe na Mpwemu Yera, twahawe n'Imana, ariko Imana yaraduhaye n'ubwenge, kandi hari abantu benshi amaze gukora iyi video, ibyo bamaze kuvuga ibisa n'ibyo ngira mvuge. Abantu benshi bamaze kuvuga iki kintu gisa n'icyo ngomba mvuge, ariko naye ndashima yuko novuga ngo ko hariho revelation zindi, ikindi kintu cyane gose dukoresheje ubwenge Imana yaduhaye, ngomba kuvuga kintu kijanye n'igihugu cy'u Burundi. Ndazi kenshi abantu bavuze ngo igihugu cy'u Burundi cyangwa namvuye igihugu cy'u Burundi bacatangira ubwoba, bashubuhoho yimukiye muri politique. Eka ariko ngomba kuvuga ku bantu bitangiye igihugu cy'u Burundi, ngomba kuvuga kw'idrapo canke kw'ibendera y'igihugu cy'u Burundi. Ugiye kuraba uwakoze idrapo y'igihugu cy'u Burundi, ugiye kuraba itariki imwe y'ukwindwi Uburundi bwikukiyemwo, ukaraba amajambo yanditse muri Bibiliya ya le 1er juillet, umunsi wa independance, aho Bibiliya ivuga le 1er juillet ngo uyu munsi uzobabere umunsi udasanzwe ku buzima bwanyu, uzobabere umunsi wo kuruhuka, uzobabere umunsi mutazokugira mukoramwo ibintu bibaruhisha, aho muzokwiyambura agasuzuguro. Imana yikwibwira Abisirayeli, ariko natwe dusanga Uburundi le 1er juillet ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanyu. Aravuga ngo uzoba umunsi wo kuririmba no gutamba no kuvuza impundu. Mu munsi wa le 1er juillet uzoba umunsi ngo mutazokwigira mwibagira. Abibwira Abisirayeli, ariko natwe twisanga le 1er juillet niwo munsi Uburundi buhimbaza independence. Reka nsome ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 33. Ndasoma Zaburi 33 kuva ku murongo wa 12, havuga ngo hahigwa ihanga rifise Uhoraho kw'Imana yayo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Uhoraho yitegereje ari mu ijuru, araba abana b'abantu bose. Ndasubiramwo ngo hahigwa ihanga, hahigwa igihugu rifise Uhoraho kw'Imana yayo, ubwoko yitoranije kuba ishamvu yiwe. Uburundi nako navangu nagomba kuvuga ku ibendera. Uyu munsi ndagomba kuvuga fatiye kuri idarapo ry'igihugu. Ndagomba kuvuga mfatiye ku idarapo ry'igihugu. Uravye idarapo ry'igihugu ingene rikoze n'amabara akoze idarapo ry'igihugu, nyemeje vuga ngo hahigwa ngo ihanga rifise Uhoraho nk'Imana yayo. Hahigwa igihugu gifise Imana, hahigwa igihugu gisenga, hahigwa igihugu kizi Imana, kitagendera mu mangetengete, kidafise ibiterekerwa vy'ababayari canke by'ibindi bimana bitazwi, ariko bifise Imana Uhoraho. Jehova Shalom, Jehova Jir, Jehova Rafa, Imana y'Abisirayeli, Imana y'u Burundi. Ngo hahigwa ihanga rifise Imana. Reko ndavuga rero ngo uravye iyi drapo ikozwe n'amabara atatu. Ikozwe n'ibara ritukura, n'ibara ry'urusa n'urwatsi rutoto,
n'ibara ryera, amabara atatu: rouge, vert na blanc. Rero byagenze gute kugira ngo umuntu akore idarapo ry'u Burundi ashobore kurikora ukuntu? Ni idarapo ry'u Burundi ugiye kuriraba, iyo bashobora kugira competition n'andi madarapo yo ku isi yose, ndibaza ko idarapo ry'u Burundi ryo bijya mbere mu bwiza. Rero iri darapo ry'u Burundi uwarikoze yari inspiré par le Saint-Esprit. Nagiye numva ahantu agakuru avuga ngo iri rushinge, isaha y'urushinge, abantu yagiriwe ubuntu bashika ngo mu bwiza bw'Imana cyangwa gashika hariya twatumva amatemonyage ngo yasanzeho isaha y'urushinge. Naganda abwira iki kintu yuko kugira umuntu akora indege, kugira akora ikintu cyose nuko bafise ubwenge bw'Imana. Ngo abubatse ubwato bari kumwe na Nowa, ngo bari abantu nabubatse isandu ihema ry'Imana, bari aba engineer, bari abantu Imana yahaye ngo ubwenge. Rero uwakoze idarapo y'u Burundi yarimo impemu y'Imana, yarimo impemu ya Saint-Esprit, kubera aya mabara n'amabara adasanzwe mu buryo bw'impemu. Mpereye ku ibara ryera. Ibara ryera ni ibara risigura ikintu kiri pure, la pureté. Ibara ryera ni ikintu gisigura ikintu gisigura sainteté, kwezwa. Yari yifuza ko abarundi bose b'abantu bari bafise ubuzima bwo kwezwa. Ibara ryera ni ikintu cerekana dive, cerekana ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo uhoraho ngo ni wera, kandi ngo azobana n'abera. Ngo Imana yacu ni Imana yera, kandi ngo izobana n'abera. Rero ibara ryera riri mu idarapo ry'igihugu cy'u Burundi, uwarishizemo yashaka ko Uburundi riba ihanga ryejejwe, riba ihanga risenga. Ikigira kabiri, ibara ryera ripresenta ubumana. Rero witegereje iri darapo ahantu hari ibara ryera, hariho amabarabara ane. Hari amabarabara ane, kandi amabarabara agize iki yuguruye atugaye. Rimwe riva muri nord, west, sud, est. Aya mabarabara ane murabona yuko aza yidirija, ari amabarabara yera, aza yidirija mu muzingi wera. Ngarutse ku bara ryera, ibara ryera ni ibara ripresenta amahoro. Ibara ryera ni ibara ryerekana ibyiza. Barabatwereka abantu bariko baragwana bagomba guhagaritsa intambara, baca baduza igitambara cera ko intambara zihagaze. Rero uwakoze idarapo ry'u Burundi yarakeneye ko mu gihugu cacu hama hariho amahoro, hama hariho Imana, hariho kweza, pureté, sainteté. Rero ugiye kuraba rero iri bara ryera, ugeze hagati usangaho inyenyeri zitatu, ariko ziri mu muzingi umwe. Kandi izi nyenyeri nta nimwe isumbe yindi. Dapo urihindukije uye, iyija hejuru yizi, wahindukiza zibiri kaza hejuru yiyi, wagira uku uye ikaza zose zimwe. Inyenyeri zingahe? Zitatu, ziri mu muzingi umwe. Kubera inyenyeri zitatu, inyenyeri zitatu wabikoze ni ikimenyetso ca mpemu yera, ni ikimenyetso c'Imana, ni ikimenyetso ca Kristo. Ubutatu, bamwe bavuga ngo ubutatu bweranda. Inyenyeri zitatu mu gihugu hagati bisigura ngo Imana mu Burundi. Kandi aya mabarabara rero ane ni kuvuga ngo hazogera igihe aho Uburundi abantu bazoza baje kurondera amahoro mu Burundi, bazova muri aya mabara mu mihingo ine y'isi baje Burundi no kurondera Imana mu Burundi. Imana ivyagiye mu Burundi, ni kuvuga ngo uwakoze iyi darapo yarazi neza ko mu Burundi hazogera igihe aho Imana ifata ikibanza ca mbere ikavyagira i Burundi. Inyenyeri zitatu. Ikindi gira kindi novuga ngo twakuze tubavuga ngo igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu c'amata n'ubuki ni igihugu twumva Imana ibwira Abisirayeli ngo nzobakura muri Egiputa
ndabatware muri Kanani, mu gihugu c'amata n'ubuki. Kubera iki uwa kera canke abakera bavuze ico kintu batarinze gusoma Bibiliya, bagasangana amajambo ahwanye n'ivyo Imana yavuze mu Burundi, ngo yavuze muri Israeli, ngo ababwira ngo ndubatwara i Kanani mu gihugu c'amata n'ubuki. Ariko twakunze kuva turi abana batoye tuva ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Ngarutse kuri amabara agize igihugu, ibara ritukura. Ibara ritukura ni ibara representa signification yayo puissance na pouvoir. Igihugu c'u Burundi nubuze amaraso atukura canke ikibara ritukura representa amaraso ya Kristo. Nico gituma nizi nyenyeri bace bazitukuza amaraso ya Kristo. Ibara ritukura ryerekana ubushobozi, ryerekana puissance, kandi ibara ritukura ryerekana neza ko Uburundi kugira ngo bube Uburundi nuko abasokuru bacu, nuko abatwitanga imbere bagwaniye kugira ngo hari amaraso yamenetse, hari amaraso yasesetse kugira ngo igihugu kibe igihugu ubu turimo twicaye dushobora kuryama tukavyuka. Ni kuvuga ngo dutegerezwa rero kugira kugwanira igihugu cacu, tuteza kugwanira iragi ry'abasokuru bagwaniye igihugu, amaraso agaseseka, bakikura umwasi, bakarondera independance, bakikura agasizuguru. Hari amaraso yamenetse kugira ngo Uburundi bwitwa Uburundi. Ndangiza rero ku ibara rya vere. Ibara rya vere muramaze kubona kwereka Imana ivyo dufungura byose yabigize vere. Ibitugi, imboga, ibiti. Igihugu cy'u Burundi kiravye ni igihugu gifise iki gitotahaye. Ugiye kuraba ibihugu bindi hariho ahari ubugaragwa, ariko igihugu cy'u Burundi cacu ni igihugu gifise verdure. Ni igihugu kigize iki kimera. Ni igihugu ugiye kuraba igihugu cy'u Burundi kirimwo ibiti, kirimwo imirima, kirimwo imisozi. Rero ibara rya vere ico bisigura n'Imana mu kugira ngo isharize isi yasize vere. Ugiye kuraba ahantu hari gazo, ugiye kuraba ahantu hari ubwiza, ugiye kuraba muri jardin, ikintu ca mbere Imana yaremye, ugiye bavuze ngo jardin isa na vere. Imana mu kurema isi yahereye kuri jardin d'Eden ya Edeni, nayo yasa na vere. Ni kuvuga ngo uwakoze idarapo y'u Burundi ashamwe ibara rya vere kugira ngo ashiremwo ibara Imana yabanje kurema. Ya mbere irema Edeni yari jardin nayo isa na vere, acaciramo amashugwe ya jaune, ya rouge, ariko ubwa mbere ibanza gukora verdure, irakora ibiti, irarema ivyatsi. Ikindi ko ndavuga rero, ibara rya vere ikindi bisigura espoir, ivyizigiro. Iyo umuntu ateye hasi atangura kubona ivyatsi, ariko akizigira igihe kimwe ko azosoroma. Ibara ndizera ko igihe kimwe Uburundi buzoba igihugu abantu birukira bazananye aya mayira ane baje kurondera iyi Mana iri muri uwo muzingi. Ndafise espoir yuko mu Burundi, nako ndavuga ngo ibara rya vere ikindi birasigura commencement, itanguriro. Iyo maze kubona urubuto rugiduze aba ari ikintu kiba na vere, ariko mu nyuma gakora kigahishira akavamwo icamwa. Maze kubona umwembe utarasha ubusa na vere. Bisigura ngo vere ni bara risigura commencement, espoir. Mu Burundi turazi neza ngo uwatanguje umurimo wo kugwanira Uburundi ari uhoraho twashize imbere azawusezera, niyo commencement yako ndavuga. Ariko ikindi turafise ivyizigiro ko Uburundi buzoba igihugu abantu bose bifuza, nkuko Imana mu kurema Uburundi yaranjije kabushira hagati ukaba umutima wa Afrika. Nako ndavuga ngo uwakoze idarapo ry'u Burundi yashizemo amabara atatu. Ibara ryera bisigura divinité, bisigura amahoro, bisigura ukwezwa, sanctification, bisigura ahantu hari amahoro. Ahantu hari ibara ryera bisigura ni symbole y'amahoro. Hanyuma ibara ritukura byerekana ko Uburundi kugira ngo bubeho hari abamenye amaraso, hari abashesha abasukuru bacu bagwaniye igihugu barondera independence kugira ngo Burundi bwitwe Burundi. Ibara rya vere uva ko ari igihugu kimera, igihugu gifise ivyizigiro yuko ivyizigiro ko igihe kimwe ari igihugu kizokwama kigize iki gitotahaye. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Murakoze cyane. Ni Evangeliste Aime. Amen.